ସବୁ ଦରକାର। ହଉ फाइनाल में रेडी हो जाए केमती लागला मत निश्चित कमेंट करेंगे। हाँ लोग दे दो तो नहीं रंग घाटी एड़ा नेड़ा फुलड़ा चालते पुणी मंदिर देखा पदल kita deh aduh pakai dulu
ଭଲ ହେଇଯିବ। ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ କହିଛି ସେମାନେ ଭଲ ତାର ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ ପଠିବା ଦେଖିଯିବ ନାର ଅଛି ନାଇଁ ମ सोमवार व्रत साधारणतः दिन 2 प्रहर ठारू 3 प्रहर जाए कराଯାଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ସୋମବାର ରାତ୍ର ଠାରୁ କର୍ତ୍ତା ଶୁଦ୍ଧାହାର ଶୁଦ୍ଧସ୍ନାନ ଶୁଦ୍ଧସଜ୍ଜା ହବିଷାନରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ଫଳାହାର କରିବା। ଏହାପରେ ପୂଜା ଯାଏ ତ୍ରିରାତ ଯାଏ ଏକ ବକ୍ତ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ଶେଷ ଯାଏ ଶିବଙ୍କର ସ୍ତବାଦି ପାଠନ କରିବେ। ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଥବା ଗୃହ ଶିକ୍ଷିତ ପୁତ୍ର ପୈତୃମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ପୂଜା କଥା ଆରମ୍ଭ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ମଦନାନ୍ତ ଶୂଳବାସ ସ୍ଥାନ ଗିରୀଶ ଗିରିକେଶ ମହେଶ ଶମ୍ଭ ଭୂତେଶ ବିତବସ ସାଧନ ମମନାଥ ସଂସାର ଦୁଃଖ ବହନ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ। ओम नमः शिवाय कथारंभ। नमः महेशवरण उमेश जगदीकरण नमः पार्वती रमण अशेष विघ्न विनाशन गणेश अटंती नंदन वृषण अटई वाहन विरजे कार्तिक कुमार पिता जे अटंती ताहार पृथ्वी आतजात काले ब्रह्मा और विष्णु महेश्वर होइले प्रथम जन्म जगत रखिबा कारण पृथ्वी करिले सृजन परम जगत कारण आपणे संहार करता आपणे रक्षक देवता सत्यज होइला पुराण तृतीय वंश नारायण बरिले बहु कष्ट मन करिले असुर निधन से बेले साहाजे होइला जगत गुरु बोलाइला तृतीय होइला जे शेष कलिकी करिले प्रवेश बहुत दुख जे बढ़िला पाप ताप भार आपण प्रकट होइले शक्तिर पूजा भी आइले। ओम ओम नमः शिवाय नाम गोटी पुण जगत उद्धार कारण बेल वरुण जे खिलाटय नाम होइले प्रकट त्रिनाथ होइले प्रकाश जाजन गरे प्रकाश भंडाईश्वर पुणी नाम श्रीपुरा अटई जे धाम काशी विश्वनाथ तोहर नाम के तरिंग सागर बलराम जे नाम धरी उड़रंग हेले बिहारी जय हो अखंडाल मणि अरडे ठारे शूल पाणी करिले निवास निजर हे प्रभु परम ठाकुर चोर जे पूजा विधि नर करुछि अशेष प्रकार मनर कामना पूरण करुछि पार्वती रमण मोहे हो भाकत ब्राह्मण नाम को गोस्वामी विपिन माता जे अपना सुंदरी।